Assalamualaikum malien denw aw ɲankuma malien bɛɛ ni ɲankuma n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen malien den bɛɛ lajɛlen minnu bɛ kɔkan minnu bɛ Mali kɔnɔ n ka foli bɛ malien den bɛɛ lajɛlen ni Mohamed den mankan don assalamualaikum tuguni vraiment mon pays va mal vraiment vraiment an b'i fo merci mais malien denw i b'a dɔn dusu tɛ malien kɔnɔ dusu papaga tɛ malien kɔnɔ Mali cibaga ATT b'a la IBK b'a la Soumaila Cisse b'a la Cɛbilen Darabe b'a la Iba Diagne b'a la Modibo Sidibe b'a la olu mɔgɔ kelenw de ye candidat ye tuguni an bɛna tila olu de ta olu kan ka président ye tuguni wa malien denw a ka t'aw miiri ninnu ye poste Mali poste bɛɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ Mali tagaɲɛ tun bɛ ninnu kɔnɔ vraiment Mali mon pays Mali va mal mon pays va mal Ala i tɛ sababu ɲuman kan ye an taara an bɛ taa komi an bɛ taa an jami quoi an taara an bɛ taa komi an bɛ taa an jami u ye malien denw sigi u sentigɛ de kɔrɔ non ma se ka a tɛ se ka sɔn kulo ma ko ni mɔgɔ kelen de ye candidat ye tuguni Soumaila Cisse Cɛbilen Darame etc quoi olu kelen de ye Mali sigi a sen kan depuis wagati jumɛn olu bɛ gouvernement kɔnɔ jusqu'à maintenant u bɛ gouvernement kɔnɔ malien denw a t'aw ɲɛ yɛlɛ malien denw a t'aw ɲɛ yɛlɛ ten sa jamana bɛɛ taara k'an to jamana bɛɛ anw bɛ Guinée Niger mun ye bi bi in na Guinée Niger u bɛna saraka di Mali ma olu de bɛna saraka di Mali ma a kɛra cogo di an t'a dɔn an m'an komi an m'an jami maliendenya yɛrɛ karakara ye wallahi fo mɔgɔw bɛ maloya ni maliendenya ye quoi a bɛɛ nana ni kira cɛ a bɛɛ n'Ala cɛ surtout yɛrɛ ne ka région Kulukoro an ka dugu ye Kulukoro de moi je suis fier d'être ça ne ye Kulukoroka de ye Kulukorokaw sɛgɛnnen don ka se niveau min ma bi tɔɔrɔ min bɛ Kulukorokaw kan Kulukorokaw n'a tulo bɛ ne na aw kana voter ni maa si ye aw kana voter maa si ye élection yɛrɛ a y'aw wuli k'aw jɔ élection yɛrɛ kana k'aw fɛ yen a tɛ voter mɔgɔ si ye Kulukoro ye sɛgɛn min y'a ɲɛ na san 15 an y'o sɛgɛn de baaraw tiɲɛna an faw ka baara tiɲɛna an faw gɛnna ka bɔ baara la an ka école bɛɛ tiɲɛna o ɲɛmɔgɔ kelen ninnu an bɛna tila k'an bɛ taa olu de ta k'o sigi an kunna maliyɛnw an t'an ɲɛ yɛlɛ dɔɔni i bɛ ka bɔ i b'a bila n'i m'a bila a jala i b'a bila muru ni bese la wallahi i b'a bila bɔ i tɛ se i dɛsɛra a bila bɔ la an t'i fɛ bi an t'i fɛ sini wa élection n'a y'a suɲɛ hali ni y'i sigira an b'i ta yaw ka bɔ yen wallahi bilahi i tɛ se ka sigi an kunna Mali marali a hakili t'i la esprit t'i la intelligence t'i la foyi t'i la kumaba f'u la subhanallah cɛ i y'an tɔɔrɔ quoi a y'an tɔɔrɔ yɛrɛ de depuis Musa Tarawele tile minnu bɛ gouvernement kɔnɔ olu denw de bɛ gouvernement kɔnɔ fo ka na se bi ma halisa olu de b'a kɔnɔ san 40 kɔ an ma se ka foyi k'an yɛrɛ san 40 kɔ an ma se ka foyi de k'an yɛrɛ anw tɛ sunɔgɔ bilen dɛ n'a b'a k'an su kan Mali a bɛ jɔ an dɔgɔninw olu b'a hɛrɛ sɔrɔ a bɛ fɛrɛ k'a k'an su kan a b'a k'an su kan sinon kɔni a y'a bannen de an tɛ maa si ka fugardenya la bilen jeunes a ye wuli an k'an cɛsiri an ka l'union fait la force an ka force kɛ quoi mais n'Ala sɔnna ma ne yɛrɛ b'i jigi Kulukoro hali a tɛmɛ ne ni n ka mɔniw an bɛ ɲɔgɔn ye i m'a faamuya élection in k'a lajɛ candidat minnu tun bɛ yen depuis lawale minnu ye postew kɛ ka tɛmɛ ni dɔw tun tɛ ministre ye ka kɔrɔ dɔw tun ye directeur général ye yɔrɔw la u sera ka mun de kɛ u ka service kɔnɔ olu de bɛ tila ka kɛ candidat ye tuguni k'an bɛna voter olu ye ne yɛrɛ ɲɛ tɛ candidat la Mali yɛrɛ kɔnɔ ko ni Mohamed bɛ se k'a fɔ n ko tiɲɛna n ko karisa ka ɲi jeunes an yɛrɛ t'an ɲɛ yɛlɛ an k'an jeune ɲɔgɔn dɔ ta n k'o sigi sa jeunes cɛkɔrɔba ninnu tɛ se foyi la sunkuru tigɛ kɔ tɛ se foyi la gulɔmin kɔ assemblée président Isaka Sidibe
Kulukorokaw tɛ to yen nɔ an ma ban dɛ jeunesse sigilen bɛ k'i kɔnɔ Kulukoro e ye Kulukorokaw faga dɛ Isaka e ye Kulukorokaw faga i suladen e ye Kulukorokaw faga mais e tɛ Kulukorokaw de fana don a bɛ n'a fɔ dusu de t'anw kɔnɔ quoi Isaka e ka mana fɔlɔ la Kulukoro e ko Kulukorokaw ma k'e ka wari de y'i ta Kulukoro ko mɔgɔ m'e ta Kulukorokaw degun ni sɛgɛn b'u kan tɔɔrɔ min bɛ Kulukorokaw kan a tɛ hali Kidali faliw kan a bɛ Ala cɛ Kulukorokaw bɛ ɲini ka na taa kulu ɲimi balo tɛ ji tɛ ale Kulukoro yen muso kɔnɔma sara ka sa k'a den to a kɔnɔ docteur tɛ wa foyi de ma bɔ a la Kulukoro kɔnɔ tiɲɛna ne grand frère fɔ mon tonton Madu quoi consolateur vraiment n ka respect b'i ye i y'i fasa fili Kulukoro ko la walahi tiɲɛna Madu y'i seko kɛ walahi mɔgɔw b'i dɔgɔya u b'i nɛni i ye malangolo ye i ye nin même si o y'olu kungo de ye tant que i bɛ anw fantanw niyɔrɔ fɔ an b'a fɔ tiɲɛna an b'i fo k'i barikada tiɲɛna inshallah n bɛna di Kulukoro an bɛna baara dɔw sigi sen kan i m'a faamuya bon tiɲɛna n mago b'i ka numéro la quoi wallahi mais comme tile filanan n yɛrɛ jigitɔ don Kulukoro yen n bɛ passer radio so IDFM la vraiment n bɛ radio so IDFM mɔgɔw fo wallahi grâce à eux grâce à aw Kulukorokaw bɔra fɛn caman kalama i m'a faamuya mais Eli Jara n bɛna mun f'i ye baara kɛ ni hakili de ye i ka baara kɛ ni sariya ye kana nafigi lamɛn baara kɛ Kulukorokaw hinɛ minɛ i ka baara kɛ n'a ye Eli Jara i ye ne fa ye mais ne b'a dɔn i tɛ ne dɔn mais ni ne fa b'i dɔn ne fa yɛrɛ tun b'a appel kɛ a caman tun bɛ kɛ ne ɲɛna quoi vraiment i m'a faamuya mais n tɛna n yɛrɛ f'i ye quoi mais an bɛ ɲɔgɔn bolo quoi Eli mais i bɛ baara kɛ ni ŋaniya ye i bɛ baara kɛ pour que i ka dugu bɛ se ka taga ɲɛ bɛɛ de tɛmɛna Kulukoro la Eli Jara gouverneur mun b'an fɛ yen oh non vraiment gouverneur o ko est-ce que dusu bɛ Kulukoro jeunes yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ jeunes ka école ko tiɲɛna bɛɛ bɛ danga nin kɔnɔ cɛncɛn bɔ bɛlɛ bɔ bana jugu bɛ ji la fɛn bɛɛ bɛ ji in na Kulukoro jeunes t'a bila bana bɛ ɲini ka n'u bɛɛ faga ne yɛrɛ ye Kulukoroka ye ne yɛrɛ ye nin fɛn ninnu bɛɛ kɛ mais n'i bɔra Kulukoro ka na ka taa hali yɔrɔ wɛrɛ i b'a dɔn ko Kulukoro bɛ kɔfɛ Kulukoro bɛ ailleurs yɛrɛ de la wallahi vraiment an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an fana ka région an ka se ka n kunna wolo n'a ye sa bilahi fɔlɔ mɔgɔw de tun bɛ bɔ ka na an yɛrɛ faw ka fɔ la mɔgɔw de tun bɛ bɔ n ka cɛ ka taa Kulukoro congé la Bamakɔkaw de tun bɛ bɔ ka taa congé kɛ Kulukoro Bamakɔkaw de tun bɛ bɔ ka taa congé kɛ Kulukoro i m'a faamuya mais n'a fɔra ko k'anw de bɛ n ko région bɛɛ bɛ anw ɲɛ an ka droit an ka hakɛ Kulukorokaw yɛrɛ t'u ka hakɛ Kulukorokaw t'u ka droit yɛrɛ dɔn Isaka sigilen ni sisan cɛ a ye mun nafa de ɲɛ Kulukoro a ka se ka baara jumɛn de bɛ Kulukoro ni cɛncɛn bɔ ni bɛlɛbɔ tɛ mɔgɔ bɛ se k'i sigi ka balo o la o bɛ baara mun da mɔgɔ kɔ yɛrɛ kan o tɛ se ka lakale fiyewu i bɛ ka tiɲɛna an t'i fɛ bi an t'i fɛ sini wa fanga in i b'a bila an de y'i sigi wa an b'i lajigi a diyara i ye o a ma diya i ye o hali Ala yɛrɛ se t'o la an b'i lajigi walahi bilahi parce que nin ko yɛrɛ taara k'Ala ko yɛrɛ dan quoi nin ko taara k'Ala ko dan mais maliyɛn ba hinɛ ne nana ne nin ye ka taa kasi in a bɛ ban hali n'i y'i turu i kan ka kasi in bɛ ban wa i bɛ taa i bɛ bɔ an kunna 2018 i bɛ se i b'i ka minɛnkolon ta an bɛ salamu aleykum ma n'i ma sɔn ayiwa an b'a kɛ kata bananin ye a bɛ kɛ kata bananin ye a y'i diya i bɛ taa a m'i diya i bɛ taa wa i tɛ sigi an kunna an t'i fɛ bi an t'i fɛ sini y'an tɔɔrɔ an ka kɔrɔkɛw b'u bɔ an bakɔrɔw kɔrɔ a sɔrɔ an ka dɔgɔ an dɔgɔmaninw de b'an baw bolo an kɔrɔkɛw de bɛ bɔ ka taa k'u bɛ taa fɛn ɲini parce que u bɛ tila kalan na u tɛ baara sɔrɔ i bɛ tila san 10 kɔ kɛ kalan na i bɛ tila i tɛ baara sɔrɔ Mali in kɔnɔ ka tila k'u kɛ sahara kan ka taa wari ɲini e bɛ taa mun de fɔ i bɛ ka e ma miiri dɛ e n'i ba cɛ ni Karimu tun bɛ tunga fɛ e tun bɛ sɔn nin ma i bɛ kɛ ma miiri Mali yɛrɛ hinɛ dusukun t'e la a Mali hinɛ a t'e dusukun na e ye kafiri de karamɔgɔ kafiriw ɲɛmɔgɔ kafiridenw minisiri kafiridenw député kafiridenw aw bɛɛ kafiriden Ala jugu surantere ninnu an tɛ yafa aw ma wa a bɛ ban koyi a bɛ ban
an ka silamɛ minnu ko karamɔgɔw kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam kira ye baara kɛ mɔgɔw ye, kira sarala baara kɛ mɔgɔw ye. A b'aw dɔn kilimuw de kɔrɔ k'aw da aw bɛlɛkiliw kan kilimuw kɔrɔ yen ko o tɛ fɔ, o bɛ fɔ bien, o tɛ fɔ aw ye jɔn ye, a bɛ wuli a bɛ baara kɛ. Aw fana tɛ dangaden minnu bɛ taa ka wari ɲini sɛgɛn na ka n'o d'aw ma, aw k'u da aw bɛlɛ kan, aw de don. A bɛ bɔ a bɛ taa baara kɛ de, baara in de bɛ faso jɔ. Taa tubabuw fɛ yen ko mori u b'u sen fili ko ne b'a faamuya. Taa tubabuw fɛ yen ko ni mori ye dɛ, n bɛ baara kɛ i bɛ wari sɔrɔ, n'a ye den a ye t'o fɔ tubabuw fɛ yen, a b'a fɔ k'a ye arabu bɔnsɔn ye, n'a arabu bɔnsɔn a ye taa arabuw fɛ yen kɛ, k'a ye arabu bɔnsɔn ye. Diɲɛ kɔnɔ arabu aw yɛrɛ k'u ka gon farafin, a b'a dɔn farafin ko ka go arabu ye cogo min, a t'a fɔ k'a ye arabu bɔnsɔn ye bilahi la. Tubabu hinɛ bɛ tubabu dusukun na ni arabu ye. Kun jumɛn na kira ye arabu, kira ye kun jumɛn na ala ye kira bɔ arabuw la? A ɲɛna ko ala y'o kɛ gansan na, ala m'o kira bɔ arabuw la ten gansan koyi. Ala ma kira bɔ arabuw la ten gansan dɛ. Aw bɛna wuli k'anw dala karamɔgɔ ka finiw bunbun aw kunkolow la, a tɛ mɔgɔ si ka wari sɔrɔ ka dun yan bilen. Nin y'a bannen de ye. A banna, a bɛ wuli a bɛ baara kɛ, o baara de dɔrɔn de bɛ faso jɔ, baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la. Kamalenkɔrɔ baara de bɛ mɔnɛ b'i la, mais a bɛ taa aw sigi ka mobilibaw san an ka wariw la, ka tila ka an bɛ tila ka ko wari bɛ karamɔgɔw, an ma karamɔgɔ ka Lexus, an ma karamɔgɔ ka VT yan. Ka sɔrɔ e ka wari, ne ka wari, ne terikɛ ka wari, ne balima ka wariw de bɛ karamɔgɔ kɔnɔ kafiri ninnu, ala jugu kafiri, maalankolon, maa tɔɲɔna, dangaden ninnu. A bɛ se k'aw to tan k'an joliw min cɛ, a tɛ kɛ o, a tɛ kɛ. A bɛ wuli a bɛ baara kɛ, a bɛ wuli an bɛ baara kɛ. O de bɛ faso jɔ, o de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la, o de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la. Jeunes ina 2018 an ka jija an ka jeune ɲɔgɔn an k'a sigi walasa mɔnɛ bɛ bɔ an na. Cɛkɔrɔba ninnu tɛ foyi ye, n'i ye Mali ta 100% la, jeunes ye 70% de, jeunes ye 70% de. I m'a faamuya? Cɛ jeunes an ka na an ka jeunes ya don bɔgɔ la sa. E ma yɔrɔ Mali jeunes ɲanina na, e ma yɔrɔ Mali jeunes tɔɔrɔ la. Sɛgɛn bɛ ɲini ka na n bɛɛ faga. N'i y'a ta k'a lajɛ tellement jeune mana se 20 ans ma, i ka kan ka se k'i yɛrɛ balo, hali n'i fa n'i ba tɛ, i kan ka se k'i yɛrɛ balo. Jeune san ka daminɛ san 20 ka taa, e kan ka se k'i yɛrɛ tasa, e kan ka se k'i yɛrɛ balo. Mais bibi in na san 40 nka cɛ olu faw de bɛ ka pension de bɛ su de bɛ ka ɲɛnɛmaw balo bi Mali kɔnɔ. A y'o lajɛ, o jamana sugu jumɛn? O jamana sugu jumɛn de ye? Commerçant ka minɛn jenina, gouvernement ye ko 250 000 nin ye yɛrɛ ko ye koyi. Miliyariw bɛ ka cɛ ka di sunguruw ma, a bɛ ka cɛ ka di sungurubaw ma, villa ni étages bɛ ka jɔ. A commerçant kelen yɛrɛ ka minɛn valeur man ca ni 250 millions ya. Ou bien ni badenw, tiɲɛna dusu bɔ ko jugu de ye n bila nin dɔw la, mais ni kɛra sababu ye ka don mun gasi la, o ka yafa n ma. Wa ni mɔgɔ min b'a faamuya, i k'a faamuya, ni i n'a digir'i la a k'i faga, ne ka papa ka t'a la. Wa n'a bɛ yɔrɔ ɲini yɛrɛ a ma gɛlɛn o, ne se ka n yɔrɔ fɔ olu tɛ kumabaw ye. I m'a faamuya? Ne ko ne bɛ bɔ Kulukoro de. Kulukoro ye ne ka dugu de, ne région de Kulukoro, mais nin wagati in na n sigilen don Bamakɔ yan. Ne tɛ siran cɛsi ɲɛ, ne bɛ siran Ala subahana wa taala de ɲɛ. O de ye ne da, o de bɛ ne ni minɛ. O cɛ tɛ dugukolo in kan k'i bɛ se ka ne ni minɛ. N'i ye ne faga, Ala de y'a latigɛ. Wa ne b'a kɛlɛ kɛ, an fantan ne b'an ka kɛlɛ kɛ. Wa an ka sariya, an ka hakɛ a bɛ d'an ma. O ma mun de don? An bɛ kalan kɛ ka tila kalan na, baara tɛ sɔrɔ. N'i ma école kalan yɛrɛ kɛ, français yɛrɛ kɛ, u b'a fɔ ko non nin tɛ foyi dɔn. Nin tɛ foyi dɔn. Usine jumɛn bɛ Mali kɔnɔ? U ye usine bɛɛ privatiser. I kuma privatiser la ɲɛna san 10 joli, peut-être san 10 joli. Halisa gɛlɛya bɛ ɲini ka na mɔgɔw faga. An yɛrɛ faw tun bɛ baara kɛ kuma na, an baw bɛ baara kɛ, an kɔrɔkɛw bɛ baara kɛ, an dɔgɔninw bɛ baara kɛ. Ka n'u bɛɛ bila chômage la, u bɛ taa baara kɛ min? Danga. Wari bɛ bɔ min? Badenkɛ kɔnɔ. Banajugu bɛ yen, jijugu bɛ yen. Ne badenw, Kulukorokaw sɛgɛnna dɛ. Tiɲɛna Kulukoro autorités tiɲɛna ne tigɛra o la fo ka n cɔ kɔfɛ walahi. Ne tigɛra o la, mais m'a ɲini Kulukoro jeunes fɛ, an k'an bolo di ɲɔgɔn ma, an ka kɛ kelen. An ka ninnu dagakisɛ bilen ta ka bɔ an da la. Eli Jara komi n tɛ se ka foyi k'a fɔlɔ. Parce que mi kojugu ko mɛn, tiɲɛna n ye mɔgɔw ka kumaw mɛn, i ka baara taabolo k'a ka kusa. Mais n'i ye sira bila don o don an bɛ ci f'i ɲɛna walahi bilahi. Mais Isaka Sidibe ni Kulukoro gouverneur a ye ninnu dagakisɛ bilen ta ka bɔ an da la sa. U y'an tɔɔrɔ yɛrɛ de. Ma ya Kulukorokaw sɛgɛnna, ne badenw, ne b'a fɔ ye, ne bɛ kule k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye Kulukorokaw sɛgɛnna.
e bɛ kule k'a fɔ bɛɛ sɛgɛn bɛ kulukurukaw la ɲani b'u la kɔngɔ b'u la dɔkitɛriso t'u bolo jiko b'u la kuranko b'u la baloko b'u la vraiment ala ka sababu kɛ ne badenw bɛɛ lajɛlen ala ka hakili ɲuman d'an ma halisa o kuma je vous remercie